Now I'm having kway teow with the fish and keropok. And dekat farmhouse. Beautiful flower. Hampir jatuh. Wow. Hobbit house. If you watch Hobbit, you know. It's beautiful. Inside the Hobbit house. Semua dia kecil-kecil. Katil dia kena panjat sebab diorang semua pendek-pendek. Ni tempat mandi dia. Walau kecil. Nak semua dia orang mandi. Diorang pun baca buku tau. This is dia punya minuman. Ni dia punya dapur. Ni sinki dia. Dia punya perkakas. We are not allowed to sentuh apa-apa. Makan dia. Mari makan. Ayo makan. Oh my god. What is this? Is this real? Betul ke hidup? Tak gerak pun? Takut. Bagi pegang. Tunjuk main-main. Ui, gerak, mata dia gerak. Hai kau. Hi. What
is your name? What is your name? Hey, I'll serve you. Oi. Saya rasa saya sangat-sangat cantik sekarang. Nampak tak betapa cantiknya saya? Wow, saya cantik. So kat sini pun ada jual-jual. Floating market. This is the floating market dia. Batagor ni adalah bakso tahu goreng. Biasa.
Bodoh ya. Udah pandai. Udah cantik, lucu lagi, ngeropotin permasalahan orang aja. Kenalan aja dulu. Kasih. Iya. Ya, pokoknya yang tuh yang kita makan. Pokoknya itu yang kita makan, tapi ini lagi rasa. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.